تو میتونی به آرزوهام منو برسونی آی عشقم تو بیا کنارم که بیقرارم آروم ندارم آی عشقم تنها نذارم Информационные партнеры телевидения «Варзиш Спорт» и медиагруппа «Азия Плюс», друзья мои. میشه مگه داریم تو کل دنیا کسی بتونه مثل تو باشه از اینکه انتظار دارم میکشم که خوشحال نیستم ولی از اینکه منصور میاد آواز میخونه خیلی هم خوشحال هستم و خیلی نقص بود گروه شمس آمدن صحبت خواندن بسیار قشنگ بود خیلی خوشحال شدیم همه اینجا میرقصن از بچه و دختر و پدر و مادر و همه با هم میرقصن بسیار اینجا سبب خوشحالی ما شد. Конечно же, я очень хотел увидеть Мансура Персидского, знаменитого певца. Ведь он посещал нашу страну ровно 8 лет назад, и в этом году он также пришел, и он восхищался нашими местами в Душанбе и вообще в Таджикистане. Я очень хотел его увидеть и сфоткаться с ним. Я это сделал. تو همونی که واسه قلبم آروم جونی آی عشقم کاشکی بدونی که تو میتونی به آرزوهام منو برسونی آی عشقم توی کنارم که بیقرارم آروم ندارم آی عشقم تنها نذارم با تو همیشه دست نهارم Не очень высоко поднимается, но очень красиво, видно город, видно огни, и мне очень понравилось. Была моя воля, я бы каждый день, наверное, летала бы на таком вот воздушном шаре.